Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Odisha State Scholarship Portal ର post matric scholarship regarding a video ରେ last option ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ ମିଳିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ବା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ରହୁଛି ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଓ ଆଦୌ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହିଁ ମିଳିଯିବ କେଉଁ କାମ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ'ଣ, ସେହି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆମେ କରିବା, କେଉଁ କାମଟି କରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତା ସହ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ପ୍ରତିଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ପଚାରିପାରିବେ। ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କେଉଁ ଜିନିଷଟି କରିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ। ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ଯାଇକି ଆମ ଶାସନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏ ଆମ ଶାସନରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବା ଏଇ ଆମ ଶାସନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ତା ସହିତ ଗ୍ରିଭିଆନ୍ସ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବା ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଓପନ୍ କରି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି। ଏ ଆମ ଶାସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ବା ନୂତନ ପୋର୍ଟାଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଜନସାଧାରଣ ବା ଯାହା ବି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପୋର୍ଟାଲଟି ଓପନ୍ ହେଇଛି। ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ବୁଝିବା, ତା ସହ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତା ସହ ସ୍କଲାରସିପ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କାହିଁକି ଏ ପୋର୍ଟାଲଟି ଆମେ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ନୂତନ ସରକାର ବା ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପୋର୍ଟାଲ ସହିତ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶାସନ। ୱେବସାଇଟ୍ ନେମ୍ଟି ହେଉଛି ଆମ ଶାସନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର କେବଳ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷକୁ ବା ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାହା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାର। କେବଳ କିଛିଟା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁବାର ନ୍ୟାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମିଳିବାର ଅଧିକାର ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ବା ଯେକୌଣସି କାରଣ ହେଉନା କାହିଁକି ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଡିଲେ ରହୁଛି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବା, ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବା, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବା। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ଦୁଇଟି ପୋର୍ଟାଲ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମ ଶାସନ, ନେକ୍ସଟ ପୋର୍ଟାଲ ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବୁ। ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଶାସନ ଯେଉଁ ଆପ୍ଟି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଏଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଠି ନା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା କାହିଁକି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବା ଯେକୌଣସି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। କିଭଳି ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ଦେଖିବ। ମତାମତ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ବା ଏଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ସରକାର। ଓକେ, କୌଣସି ମତାମତ ବା ମାନେ ଆମ ଶାସନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିପାରିବା ବା ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଗ୍ରିଭ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆମର ଯାହା ବି ଥିବ
पोर्टाल आम दे पार। चलतु किभली आम दे पार। अच्छा किपरि देबा बहुत माध्यम अच्छी। प्रथम हूँ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया रे तो आम कलु कि छाड़ ये गोटे कारण ये किसी हो पार। सोशल मीडिया रे मध्य आम एक्स हैंडल हो इंस्टाग्राम हो फेसबुक रे हो ट्विटर रे हो टैग कर गवर्नमेंट को एप्रति कौन दृष्टि देना ओडिशा सरकार। ता सह इथरक जदि आम फीडबैक हाशटैग ये फीडबैक ओडिशा आम हाशटैग देले सरकार पाखे पहुँचीज निज निजर असुविधा। ता सह व्हाट्सएप चैटबॉट रे सुविधा रही आप मतामत बा ग्रीवेंस दे पारे रिगार्डिंग स्कॉलरशिप। ये वीडियो आम कौन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मैंने स्कॉलरशिप मिली नहीं से सिंपली व्हाट्सएप चैट रे निजर स्कॉलरशिप रिगार्डिंग दे पारे कंप्लेन सामाजिक माध्यम से गणमाध्यम सोशल मीडिया माध्यम फीडबैक ओडिशा ये हैशटैग को व्यवहार कर निज निजर कंप्लेन दे पारे। वेबसाइट चैटबॉट माध्यम भी दे पारे। ता सहित लास्ट ऑप्शन आपण कॉल करके नंबर कॉल करके आपण स्कॉलरशिप रिलेटेड जहाँ भी पेमेंट जो मानक मिलनी डायरेक्ट कंप्लेन करंतु ये नंबर रे सरकार शुणिबे आपण व्यवस्था जहाँ भी रही जो मानक मिलनी निज निजर अधिकार आनिबा को पड़िबो। डायरेक्ट आम शासन पोर्टाल रे कंप्लेन करंतु जो मानक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये लास्ट ऑप्शन। आउ गोटे कथा कहबी समस्त अनुरोध रिगार्डिंग स्कॉलरशिप जो मानक मिलनी से दयाकोरी कंप्लेन दे दिंतु आम शासन पोर्टाल ता सह आउ गोटे पोर्टाल कहूँ सेठी चलतु जा। ये भी गोटे पोर्टाल जहाँ जनशुणाणी पोर्टाल है। पोर्टाल को समस्ते जानी पब्लिक ग्रीवेंस रेडिएसल पोर्टाल जहाँ पूर्व सरकार पोर्टाल टी चलूला एवं नूतन डिजाइन होगी चलुची। ये आप कंप्लेन करें डायरेक्ट मुख्यमंत्री को साक्षात तो बहुत पिला करुँच किंतु आम डायरेक्ट ऑनलाइन पंजीकरण करके आम निज निजर कंप्लेन दे पारिबा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर ऑफिस को ये कंप्लेंट जीव तत्क्षणात भाव में यह काम हम बा निज निजर प्रोब्लेम जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छे सॉल्यूशन हेब। चलते देखा किभली भाव में ये पोर्टाल ये वेबसाइट किभली आम कंप्लेन दे पारिबा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और निजर अधिकार लड़ाई करवा। ओके चलतु क्यों माध्यम दे पारिबा व्हाट्सएप जरिए अभियोग पंजीकरण करंतु। व्हाट्सएप रे जिते बड़ा आम जनशुणाणी पोर्टाल सर्च करेंगे गूगल रे तापर यही पोर्टाल को आसला तलू तलू आसवे हाई ले पठातु ये हाई पठातु क्लिक करके डायरेक्ट तुम व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप को पलैब सेठी गलापर आप हाई पठे जहाँ भी थी निज निजर अभियोग देवे क्यों को पठेबे सीएम ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जोटि आप कंप्लेंट देवाक चाहते डायरेक्ट से कंप्लेन दिंतु आपणकर अधिकार मागंतु जे कहीं ये स्कॉलरशिप डिले रोचे यहाँ हूँ शेष सुजोग। जिते एक्स हैंडल आम ट्राए करूँ ट्विटर हाशटैग व्यवहार कर बहुत से रिक्वेस्ट कर कौन समाधान हो पारना यहाँ हूँ शेष सुजोग। आम डायरेक्ट अभियोग करिपरिबा सरकार पाखे आम स्कॉलरशिप रिगार्डिंग। वीडियोटी लंबा हो आम ये वीडियो को शेष करने को चाहूँ समस्त अनुरोध जो मानक स्कॉलरशिप पर्यंत मिलना यही दुईटी पोर्टाल समस्त अनुरोध आम शासन ता सहित जनशुणाणी पोर्टाल निज निजर ग्रीवेंस और फीडबैक दिंतु। स्कॉलरशिप डिले होची जो मैंने एसटी एससी पिला जो मैंने ओबीसी पिला स्कॉलरशिप पाई ना बिल्कुल से मैंने वीडियो को शेष पर्यंत देखि धन्यवाद। आम वीडियो को शेयर कर दिंतु से पिला को जो मैंने एपर्यंत स्कॉलरशिप पाई ना न्याय समस्ते दुईटी पोर्टाल कंप्लेन दिंतु बा ग्रीवेंस दिंतु जहाँफल से अधिकार पाइपर बा स्कॉलरशिप अमाउंट पाइपर। तांकर स्टेटस चेक करंतु सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफिस को कंप्लेन दिंतु डायरेक्ट आर समाधान हम माने हम। ओके तेणुक समस्त ये चैनल को सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी शेयर करदेवे। ये वीडियोटी शेयर करने को समस्त अनुरोध जो मानक स्कॉलरशिप मिलनी कारण तुमर शेयर लगी आउ जड़े स्कॉलरशिप टी पाइज जो सरकार विलम्ब हो बहुत प्रकार योजना होची किंतु ये योजना को आखि दृष्टि दिया जाउनी बा फोकस करा जाउनी जहाँ फल स्टूडेंट माने फ्रस्ट्रेशन ओवर कर। ओके
तेणुक समस्त सरकार अनुरोध ये कंप्लेन देवाको आमको सहयोग करेंगे ओके जो मैंने कंप्लेन दिंतु समस्ते ये दुईटी पोर्टाल ओके धन्यवाद मो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो डाउट पचारे आपड़ जब कंप्लेन दे सारे कमेंट मध्यम येस कहे ता सहित आम टेलीग्राम ग्रुप रे जनईदेवे आम कंप्लेन दे दीचु तार समाधान तत्क्षणात होगाकू जीव माने विदिन 21 डेज भितर मास भितर हो समस्त कंप्लेन ओके जो मैंने स्कॉलरशिप मिलने व्यस्त हबार ना निहाती भाव में मिल निजर हक लड़तु निहाती भाव में निजर स्कॉलरशिप आम मिल ओके धन्यवाद ये बंधुत्व जन